do 3 September 2021 साल नवा दिन do adi sagunan din kana tehnya nova din re santari parsi sahaja ren adi nyuman onolia katha badohi rupchal hembroma janam din kana unia janam maha dise kate tehny bharat jaka santare onolia gawta पश्चिम बांगला पहाटा खन उनिया जानम माहा मनाव रेना साहिजगी होय अकना नोवा सभारे से तेहेया नोवा गुगल मीट रे सेटर अकान सेरें रसिकिये मानी सीतारानी हासदा जहाय दो तेहें नोवा आखड़ाय उडो सेरें नोवा आखड़ा उडो सेरें सरित तबना उनी साउते तेजा नोआ आखड़ा जहां उडू तपना उनी मन मदन मोहन सोरेन कन्वेनर साउते जगो पासे भारत जका सानताली ओनलिये गावता तालमा कुमुट तेन गालोची लेका तबन नाम करवा आडी न्यूमान ओनलिये ओनरहिये साउते सप्रेतिये हो कना को नुकु दो मन महादेव हासदा सासापड़ाई केत्रे मानतान कलेंद्रनाथ मांडी सासापड़ाई सिरे सासापड़ाई सिली नाम कदे बन तेहिया नवा सभारे गौरचंद्र मुर्मू चिठी साकाम सासापड़ाई साउते नवा आखड़ा रे मुचाद सेरें तबना इपी मुर्मू नुई दो मारांग रेडियो आर्टिस्ट कान तबनाय नुई हो नवा आखड़ा रे मुचाद सेरें तबना साउते नवा आखड़ा रे सानाम को आतंक दाराम बना भारत जका सानताड़े ओनलिये गावता पश्चिम बांगला पनत जागारेन मार्ग सूत्रे महातान दिजोपद हासदा गंके साउते तेहिं नवा आखड़ा रे सारहावनाय चालता बना भारत जका सानताड़े ओनलिये गावता पश्चिम बांगला पनत जागारेन जगो मार्ग सूत्रे मन सनातन टुडू साउते भारत जका सानताड़े ओनलिये गावता पश्चिम बांगला पनत जागारेन सानाम एग्जीक्यूटिव से रसिया को साउते पश्चिम बांगला पनत जागारेन सानाम एडवाइजर को और नॉर्थ बेंगल जोनाल कमिटी रेन जहां को सेलेक्ट अकना सानाम कमियो कुमुट को साउते भारत जका सानताड़े ओनलिये गावता तालमा कुमुट कोन सेटर अकान लखन किस्कू साउते रविंद्र मुर्मू साउते आरो जहां को सेटर अकान सानाम को ओना बेगोर उड़ीसा पनत जांगा पहाटा से खन जहां को सेटर अकना उनको साउते झारखंड पनत पहाटा से खन जहां को सेटर अकना उनको और बिहार पनत और नते दिल्ली जांगा पहाटा से खन जहां भारत जका सानताड़ी ओनलिये गावता रे रसिया सेटर अकना सानाम को साउते नोआ आखड़ा रे जहां ओनलिये ओनरहिये पार्सी समय दुलरिये को सेटर अकना उनको सानाम को भारत जका सानताड़ी ओनलिये गावता पश्चिम बांगला पनत जांगा पहाटा से खन इन पहाटा से खन आड़ी आड़ी गुण मानो जोहार और मानत बड़ाई चेद को साउते नोआ आखड़ा सानाम ते बोन नेल सांगेमा ओना आस और आपटेन भरसाइन दोहयदा नितो आखड़ा ना कामी होरा बोन लाहा इदिया पहले तके देलाय तबना आबरे मार्टिस के दिजोपद हासदा उनी काथा बाडोही रूपचांद हेमब्रम मा मुठरे बहामाला एम लगी नहराय कान तबना मातान दिजोपद हासदा भारत जका सानताड़े ओनलिये गावता पश्चिम बांगला पनत जागारे मार्टिस रे आमा तेहें जहाया जानम माहा दिसे कते आबो नोआ गुगल मीट रे बोन जोड़ाव अकना उनी काथा बाडोही रूपचांद हेमब्रम मुठन रे आम बहामाला आराव तपन में दिजोपद हासदा भारत जका सानताड़े ओनलिये गावता पश्चिम बांगला पनत जागारेन मार्टिस रे आम तेहें जहां ओनलिये कारिगल जानम महारे अब बन जावरा कना उनिया मुठन रे बहामाला एम लगी नहराम काता
adi sarhau nit do abo boi te akhara rena kami hora aro bon laha sed bon idia teheng kata badohi Rupchan Hembroma irel ge mir anak janam maha abo manaw lagit bon duduk akana se noa Google Meet bon jolaw akana kata badohi Rupchan Hembrom do santari parsi sanghet ren mid dolo ikil kanai uni do janam lena Paschim Bangla ponot rena Bankura jela Input Thana Sonarডাঙ্গা ডাক ওড়া রেনা ডোংরি গোডা আতো রে ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱯᱩᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱮ 1941 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ 6 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱛᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ko seror seder kan tabona noa akra pajim tabona sanam onoliye onorhiya saute bharat jaka santare onoliye gawtaren advisor ko disudis chalaw ko sanam ko ge ar mi dhaw in pata se kona adi adi kunmana johar ar manot sarhain padai che tabona itu akhrarna kami hora bon laha idia पहले तके इन डेलाय kan tabona manotani চিতারানী হাসদা jahay do 2002 sahit kon akasbani santari akra rehte habi aya serenya uchenok kan taya ona begor sangin nyelelom menek Duradarshon ren ho silpi kanai unia audio cd mungerase kumang bare hemal Siribari eman adi eutheun ar video CD ho Sonegor Sikri RC moho eman uchena kan taya uni do Paschim Bangla ponot sarkar pahata khon 2015 sahit re Lal Shukro ora unuihar sirpe hameta kak tabona umang melody saw jopala menai tabona uni manotani Chitarani Hasda ge tehenya noa akra re udo sering lagi intelai kan tabona Salam ko johar. Sama johar ge Kenya noa jahay kata badohi Rupchan Hembrom takina janam maha re seterakan unya janga purani re nyang anggodi nyatang anggodi nyamtia jaha tina onoliya ko seterakan tabona unku ho ama lasane din kata kana lasane johar ate soba gumke nauta kisi waste rakna barse mungkin Paschim Bangla ponot Sangaren mungkin hadi saya jaring calakin kana akan dalam jahay video bodo harda marte sutir pakin ina jaring calakin juga awas sampai salam nyali ajomiyo ko saya godlo calakin itu bodo tane katanya ini awi Rupchan Hembroma janam hai juga pe jahan sapragu ka naga pitala
Adi sarhau Maratani Citarani Hasda aya adi litu raha te abo seterakan sanam onolie parsi sama dari akan dalam te kutabana adi sarhau Bharat ka santare onolie gauta Puchim Bangla Ponot Tangga Pata Sekon adi men ar jaman sarhau para hisopeina mani Citarani Hasda ini tayang do abo lahase bo laha chalaa niya tayang do delay tabona Bharat jaka santare onolie gauta Puchim Bangla Ponot Tanggaran Martu Hitre Mautan Bijopodo Hasda uni sederakan sanam pela koy atam darang kotapona manutan Bijopodo Hasda Salam ko ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ 21 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱢᱮᱱᱫᱚ 1921 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ 3 ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱛᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨᱰᱟᱸᱜᱟ ᱰᱟᱠ ᱚᱲᱟᱜ ᱰᱩᱝᱨᱤᱰᱤ ᱟᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱱᱰᱟᱢᱤᱠ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱦᱟᱲ ᱯᱟᱴᱮᱫ ᱮᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ दिल्ली साहित्य एकेडमी सान्ताली एडवाइजरी बोर्ड रेन कन्वेनर भारत जका सान्ताड़ी अनोलिया गावता रेन वाइस प्रेसिडेंट मानतान मदन मोहन सोरेन गमके तेहेñ उनी आबोआग नोआ आखड़ाय उड़ाव ताबोना उनी मानतान गमके ᱤᱧ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱲᱟ ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱸᱜᱮᱞᱮᱫ ᱟᱨ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱮᱥᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱚᱴᱮᱨᱮ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱢᱟᱞᱟ ᱯᱟᱧᱪᱮᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱧᱟᱞᱟᱜ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ গুণীজন সম্বর্ধনা রসিকা মাডাওয়া সাধু রামচাঁদ মুর্মু উইয়ার শিল্পী দুর্গাপুর ডায়াসিস ᱠᱷᱚᱱ রেভারেন্ট পিও বোর্ডিংস এওয়ার্ড ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭ ᱟᱴᱠᱟᱨᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
Manatan Mohadev Hasda gomke. Ina tayom teheren galochi pera Manatan Parendranath Mandi nui do adi nyumurum onoliye onolhiye ar sili patham ren sasaprawi jahai do 1981 साल खन nit habi liter ge uchen idie patham sili onaren sasaprawi ona begor asi samaj oka midinya santari onol reyak nagam eman puthi ko uchen akan taya all bel sasate aima sahet baisi se gata saute jopra menaya mandi gomke do je Bharatiyo Dolito Sahitya Academy Patakon Ambedkar Fellowship Orang Putrika Patakon Sarah Sirpa Durgapur Akhri Gauta Patakon Monsakam Uchi Mangla Sarkar Patakon Adibasi Gunijon Nongkan Aima Lekan Sirpai Atangkat Tabona Nui Gomke do Teheng Abo Katha Badohi Rupchand Hembroma Kanire Bajar Orsong Noa babotte adi gonongan kathai galmarao ajamapona teheng nui gongke abo bon nyam akadia ona khatir Bharat Deka Santari Onoli Gauta Uchi Bangla Ponot Tengah Patakon adi mun manot johar araska satala ing atang darame kan tabona ini tayom teheren galochi pera nyu urum onoli onolhie gan karigol sasaprai manatan Gurchandra Murmu kichi sakam pathabren sasaprai onyam kadia unido Uchi Mangla Santali Academy Patakon jaha isa patham uchenok kan tahe kana onaren ho sasaprawi tahe kana 2009 khon 12 habi nuya sasaprao okto ge abo Uchi Mangla ren onoliye ko mid okte ona patham re jahai ko do onore bakha barsai ani bakha moresai ar onol bakha mi sasai kate kadi mun ko nyame tahe kana kadi mun kadi ko nyame tahe kana ona begor nui gongke ya ucenakan puthi ko mudre marsal sindur guru ancar bati kani thope bathop medda kani mala eman getur gotang puthi ucenakan taya ol sumung do bang ene sereng gayan radio gayan video film noa kore ho adi parukhie gongke kan tabonai nui Murmu gomke do Uchi Mangla Sarkar Patakon Gunijon Sombordona Bharatiyo Dolito Sahitya Academy Patakon Dr. Ambedkar Fellowship Rosika Mada Patakon Sarah Sirpa nongka aima sirpai atangkat tabona nui manatan gomke teheng abo bon nyam kadia nui teheng nore galmarao ajamabona katha badohi Rupchand Hembroma kanire sauta cenghauna nui abo nore nyam kate khatir teheng Bharat Deka Santari Onoliye Gauta adi mun manot johar saute raska satla ai atan darame kan tabona manatan Gurchandra Murmu gomke ar tehnya no akhra jahai sereng talate jahaya adi sibil arang sereng talate tehnya akhra bon udoke nyumurum radio artist manoti Sitarani Hasta nuho mun manot johar saute adi raska satla ing atang darame kan tabona ar mucirai sereng ajamabona armi nyumurum sereng Rosika radio artist manoti Iti Murmu uniho mun manot johar ar raska satla ing atang darame kan tabona ona sate atang darame kana tehnya doa akra jahe talai tabon Bharat Deka Santari Onoli Gauta Uchi Mangla Ponot Tengaren Paset manatan isi baske gomke ar atang daram yen mucir re tehnya no akra mucir re jahai do abo sanam ko sarhana calabona Bharat Deka Santari Onoli Gauta Uchi Mangla Ponot Tengaren AGS manatan Soraton Tudu gomke uni hoi atang darame kan tabona ona saute tehnya no akra re atang daram kuing abo Uchi Mangla Ponot Tengaren sanam marte kumut ko North Bengal Zonal Ren Secretary
manatan Dilip Kisku Presiden manatan Muci Hasta ona saw-sawte Zonal Committee ren sanam Marte Kumut ko abo Central Committee ren Marte Sutre manatan Rabindranath Murmu gomke atang darami Central Committee ren Pastet manatan Lakon Kisku gomke ona saw-sawte Central Committee ren sanam Marte ko disudis chatala ko ponot ren disudis chatala ko ar abuak Jharkhand ponot ren jahan tine ponot kumut ko Uड़ीसा ponot ren ponot kumut ko Delhi ponot ren ponot kumut ko Assam ponot ren ponot kumut ko Bihar ponot ren ponot kumut ko ona saw-sawte Bharat Jaka Santari Onoliya Gawta ren sanam rasiya ko sanam ko ar tehnya noa akra re seled akan sanam onoliya sawta sahet parsi dulariya ko sanam ko ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱛᱟᱹᱲ ᱯᱮᱱᱰᱟᱢᱤᱠ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ laha idida ape ko goro bangkhan no kami oh sagun sari ko oh sagun sut ko onate ape saram ko then inya asa ar putiyo ape sara ghadi Bharat Jaka Santari Onoliya Gawta Puchim Bangla Ponot jaga saw kami re goro pe tahen tabona noa asing dohoida ar sanam ko naite napaite muchut dhabi noa akrabon saki sobaya noa as do kate muchut re sanam ko aro ipata khon gun manaw johar dulur ar sarhaw mankan johar ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱛᱩᱛ ᱨᱮ ᱢᱚᱦᱚᱱᱛᱚᱱ ᱫᱤᱡᱚᱯᱚᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟ ᱦᱮᱸᱜᱮ ᱥᱟᱥᱟᱵ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱮᱨ ᱦᱟᱴ se ekdom uni jon kuwa tehnya noa sobha kana una gakuran gomke tehnya noa sobar seter kana ar ona ko katha aboren martu dia pota ata men ke khatir in pata se kana adi sarau dularing barache itu aro akra se pon laha chala itu delai kan tabona manatan Madan Mohan Soren convener Santali Advisory Board साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली ren convener सावते भारत जका सानताड़ी अनोलिया गावता तालमा कुमुट ren vice president मनोतान मदन मोहन सोरेन गमके उनी आया दामान कथा लियाबोना आर नोआ सावते तेया नोआ आकड़ा उडो सरी तबोना ona lagi नहराय कना मनोतान मदन मोहन सोरेन गमके जोहार गे मनोतान टीसी बास्के गमके ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱩᱢᱟᱹᱲᱤᱧ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱩᱢᱟᱹᱲᱤᱧ ᱪᱟᱞᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱴᱤᱥᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱤᱡᱚᱯᱚᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ
जहाँ गे ऑनलाइन प्रोग्राम रे आपे जोड़ाव मेना पे तबो सानाम कोगे इन पास्ता खन अड़ी गुण मनाव जोहार और गोडिंग बढ़ाई चोय पे तबो कथा एथोक मांग रे मेन गानोगा तेहें जहाँ कमी होरा पे सपड़ा वकत तबो अड़ी न्यूम उरुम ओनोलिया मेन दो रूपचांद हेम्ब्रम लेकान मिन अड़ी गखुर कथा बाडो हिया जानम महा दिसे काते उनिया जानम महा मनाव साव सावते और जहाँ सावहेद अखड़ा हो सपड़ा वकना ओना खातिर इन एथोक रे भारत जाकत सानताड़ी ओनोलिया गावता पश्चिम बांगला सेमलेद दिन सानाम सोहेद को कमिया को इन पाटा खन सारहाविन चाला को कना कते सेक्रेटरी विजयपद हांसदा गंके मेन केद गियाय नोआ लॉकडाउन आहड़ पद्धत रे हो साहेद रे चाचा साहेद रे गालोच तो चालाक कान गिया हबीत दो बनु आना नोआ गे तखन रस्करिनां कथा दो तबे नेल लेखान नोआ मिटन बड़ाई हुयुआ तखन जस्ती जहाँ कमी होराय नेलेआ नोंका मा मेन लेखान मा उड़ीसा चांगा हुयु झारखंड चांगा हुयु नोंका साहेद कमी होरा मा लेतार कान गिया तोंगे कान गिया तबे जस्ती खन जस्ती कमी होरा दो बेंगल चांगा खन के जस्ती नोंका साबक काना नोआ खातिर अड़ी रस्का इन अटकारिदा और तेहें नोंका ना मिटन अड़ी गखुर कथा बाडो ही गखुर ओनोलिया जानम महा मनाव ताकरे जहाँ अखड़ा सपड़ाव काना ओनारे इन मिटन नोंका ना उढ़ाव अखड़ा रे दाव सेटर काते रोड लगी दाव पे एमकाव दिन खातिर आर हो इन पाटा खन अड़ी अड़ी सारहाविन चालापे काना और इन हो अड़ी गरबिन अटकारिदा तबे कथा दो नोआ काना इन जहाँ नेलेआ इन जहाँ गंकिया कथा बन गालोचा उनिया साहेद चितान रे उनिया जीवन चितान रे उनिया साहेद एनेम चितान रे ओड़े अटपद गपला गालोच मा हुयु गिया अड़ी ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ कथा बाडो ही मेना कोआ ओनोलिया मेना को ताबो गखुल ओनोलिया को मेना कोआ ओड़े अटपद गालोच मा हुयु गिया तबे इन अड़ी जस्ती अक्तो हो बई हतावा चिकाते इन हो मिटन रस्कनी अटकारिदा नोंका ना मिटन कथा बाडो या जीवन चितान रे हुयु साहेद सिर्जन चितान रे हुयु साहेद एरेम चितान रे हुयु ओना चितान रे नोआ रे हो मिटन इन सेलेक्ट मिने냐 और नोआ रे नोंका ना गालोच रे जहाँ गालोच हुयु ओना आजम रे मिटन दाव तेहनी ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ओना मिटन रस्करिनां कथा काना तबे मारांग कथा दो हुयु काना तेहेन अकय गंकिया कथा बन गालोचिया रूपचांद हेम्ब्रम गंके जहाँ नेलेआ इन सानताड़ी साहेद जगत रे दो रूपचांद ᱧᱩᱛᱩᱢ दो अड़ी मिटन सगुन ᱧᱩᱛᱩᱢ कान गिया अड़ी ᱧᱩᱛᱩᱢ रे मिटन हमाल मेना खाली नुई सुमुंग दो बांगा मिटन सुमुंग दो बांगा इन जहाँ नेलेआ नित तो सानताड़ी साहेद जगत रे नुई मेसा काते नुई सलाक काते पेपिया रूपचांद ᱧᱩᱛᱩᱢ मान गंके को मेना को ताबोआ साहेदिया को मेना को ताबोआ और झोतो गे मिटन अड़ी ᱧᱩᱢ उरुम ओनोलिया काना को कथा बाडो ही काना को ओनोलिया काना को मेन दो तेहें रूपचांद हांसदा कथा मेन मा रूपचांद मार्डिया कथा मेन मा झोतो गे आको जहाँ मिटन सताम चितान रे हुयु बा साहेद चितान रे हुयु उनको दो ओना रेया अड़ी लाफांग दाग को सेटर काना नोआ पाचे मेरे दो इना चेद हिलिक गे बांग हुयु चेद बईत बांग हुयु रूटीन गे तो तय करना केते या ठीक नोआ कथा दो नोआ काना रूपचांद हेम्ब्रम कथा मेन साव सावते रूपचांद मार्डिया कथा हो तेहेन उइहर हुयु काना नोआ गालोच रे मिटन सताम ते नासे एगु हुयु काना रूपचांद हांसदा कथा हो एगु हुयु काना नोआ खातिर ते एगु हुयु काना के सानताड़ी साहेद रे रूपचांद ᱧᱩᱛᱩᱢ दो तिनंग नोआ रे हमाल मेना तिनंग सिग्निफिकेंस मेना रूपचांद हेम्ब्रम कथा मा बन गालोचित गिया रूपचांद मार्डिया कथा हो बन मेन तराया रूपचांद हांसदा कथा बन मेन तराया रूपचांद हांसदा इना मेन ते दो इना बड़ाई ते दो बेंगल रे नाहा बहर ते कोई ओनोहे को ओला उनी दो
joto khon chitan dhap ni onolhie kanai noa do joto tege teng bap patieu te hui abo Puchim Bangla in jahay nyeli'a naha bhote jahay onolhe ko oli'a chelen Rupchan Hasta khon do joto ge tayom dhap ri mendo tayom dhap kata mendo noa meni'a ni unku umer leka do unku khon do uni khon do ko latar gaya 1962 re Rupchan Hasta gomkeyak janam jemon naha onolhe ko oli'a jemon Rupchan Mardi ho menogo'a Rupchan Mardi ma jasti onolhe ma banu kana mitten ma to onolhe ni dharit ma sapa kana 1965 re uniya janam ar naha bhor to koy ola onkan mitten gekhur onolhe ma menai gaya Dasroti Majhi Sengel Marmar 1965 re uniya 1970 kore uniya janam আর ওনার সাথে যাহাই কোড়া কো নিত অলেক তাবোয়া যেমন সুরেন্দ্রনাথ হেমব্রম কুহিরাম কিসকু সুব্রত বাস্কে কো আর যাহা ইᱧᱟ মেতি ñeli'a চং পশ্চিম বাংলা রেদো যতক্ষণ চেতান ধাপ রে নিত ধরিত মেনায়া রূপচাঁদ হাসদা গংকে গে আর নিত ধরিত উনি গে মিটেন নাহা রিয়া মিটেন enem naha borte onolhe or ria teng adi marang daikei udu oka mente jin menehnya ona lekate men ganoa nui ho Rupchan ani miteng nyutuman onolhe likate nuya miteng speciality miteng mena'a ke naha borte onolhe ol re nui miteng chetan dhap ri onolhe kana Rupchan Mardi kata onka ge miteng bon mennya Rupchan Mardi di dhari uni ho jasti kaite onolhe do miteng utar chapa kan te nya badai te jasti kaite uni onol ar kahni di dhari chapa sodor kana ar Rupchan Hembrom ar Rupchan Mardi miteng nian nyeli'a noa miteng ape porok kat tabo ase banga Rupchan Mardi, Rupchan Hembrom, jaha kato kahni chapa kan taya kahni potop jaha ukede kan taya, joto nyel pe ethop re doho kate ere doho kate, aja potop do uchena kana, potop riya nyutum, urgum nyel me, 1981 re kaca papat sal kan taya kahni potop, una tayom nyel me urgum tayam huyuk kan taya unia Udalie 1991 re noa miten khatau kahni kana noa chapa sodor kana ar 1969 re unka ke chapa sodor kan tea unuru noa pia kahni potop ape nyel pe ethop utere joto ure ethop kate aja potop ria nyutume doho urum huyu Udalie huyu urgum huyu node Rupchan Mardia unia khato kahni potop bon nyela ure doho kate ethop ka kan do kherwar miteng ere doho kate uni di dhari aja kahni potop ke ukena ona do hit kana kherwar mohol men ma kherwar ersi men ma ar kherwar hopon ko gar men kherwar ere ge miteng doho kate uni ma noka men ganawan aja nyutum ho miteng bahna nyutum kai doho ka bahna nyutum kai doho ka kherwar buti mente ho uni ma ajmae bahna nyutum me doho kate nukina miteng similarity noa nyeli'a uni oka nui judi doho kate esop ki ai ol aja jaha ato kahni nui ho kahni ar onol ona pohor tege nui ho idi ka nui do kherwar doho kate ge aja nyutum nit dhari inya jaha badai te jaha nyeli'a kherwar ere doho kate ge aja nit dhari onol ar kahni potot chaba sodor noa ite similarity nyeli'a nukina boichistyo noa nyel katha menogo'a node nit Rupchan Hembroma katha bo galocha jasti galoch ma unia chetan rege huyuk kana unia janam maha mana dise kata ge saplao kana noa akra to unia ke significance chet bon nyel ya aja miten jion kahni nyel kan badayok kana uni do aja jion re samhet jion re uni tare orsong nyure kana noi abo saroda ko school kan mi nyutuman onolhie orsong unia onol rea orsong
ajak jahat jion kahani meni tobe men gan Sarada Prasad Kisku do jasti kaite unia urum do mena miteng onolhe lekat kato kahani onol bang onolia lekate do unia urum do unang do banu ana ina jaha barai te je unia jasti kan jasti onolhe potok be uciana kana urke epil menma uhu bau menma gam gandar menma bidai bedare menma jasti kaite uni utek onolhe lekate ke santari samhet jege do unia urum do mena ar kato kahani bo mena men khan unia solong lotong ge miteng kahani potok pai ar onol lekate bo mena men khan judasi onol ma ar nore men ganoa nui चितान जहाँ रूपचंद हेम्ब्रम चितान जहाँ साहेद जहाँ orसong मेना उनी दो हुयुक काना नुई अब Sarada Prasad Kisku लेकान मिटेन गकुल अनोलिया तबे नोडे मिटेन कुकुली रिया मिटेन कथा राकाबा हनी अनोलिया Sarada Prasad Kisku मिटेन अनोलिया ही ताहे काना आर खाटो कहनी अनोलिया ही ताहे काना जस्ती अनोलिया लेकाते उनिया उरुम मेना आकात रे तबे नोडे कथा मेनोगोआ नुई उनिया झोतो एटा हड़मो हटिन को साहे दिया जेबन अनोहे हुयु ओना को बांग केमेर तरा काते खाली उनी अनोल चितान रेगे खाटो कहनी चितान रेगे नुई आजा ध्यान से आजा मिटेन ओनते आजा मेन लुतुर चला देड़ किया तबे नित जहां बन नेला ओना मा साहे रिया मिटेन अड़ी मारंग तायम बिदल ओना मा मिटेन नोमा रिसर्च रिया साताम हुई दाड़े आ नो अड़ी गहिर नुको ओकोय साहे rin okoy abon gidre ko research ko noa ko mit din ona ma ko leya adi ore orpan una aja sahet jibon ko hanteng bisidi kate huyu sahet ol ko bisidi kate huyu tobe unang gahir bang chalaw kate reho inya mente do noa hui dare a nui do eta hormo hati re bang jotet kate jemon onor he ko bang sap kate khali mitten je sap urikia ona do hip kana chet ona do hip kana khali kahani ar onare reya mitten orjo do abon noa bon nieli a nit onare miteng uni chetan dhap utore setera kana tehej uni bon urumi kana tehej uni miteng abo bon urum bon nyamia uni do miteng adi gakur katha baro hi kana 1921 re uni janam kana ar nit dhari chit santari sahed re do jesti kaite Puschim Bangla chetan re do uni ge miteng katha baro hi kana miteng khato kahni onoliye kana unia ge nit Puschim Bangla chetan re huyu ye santari sahed jeget chetan re huyu jesti khon jesti kata baro hi lekate do aja enem to tehenya abon nyel jam daria kana tehenya ona bon nyel jama aja kahni riya bohor cek kana kahni riya bohor okale kate sab rakab ka ai kahni cek ke jitare uni concentrate ka ai cek satam uni do ho ka ai na ko tehenya miteng abo nyel riya mena ona ma ri tayam hobon galmarau dia ha tobe ninang mena ko itu eta hormo hatin ko bang jotet kate ona ko bang sab rakap kate khali kahani or lage unia miteng dhyan do taheina ar ona ria orjo do tahin noa bon nyamia uni kahani re miteng sores kahani ria miteng abo ahla bon nyam kia unia onol ona do joto kon teng santari sahoj lagi to miteng adi marang enem ge kana noa men gano miteng hol adigan onole olika menkan ona standard maintain ase bang ona ria merit tahen kana se banga literary merit tahen kana se bang una stare jesti sahet lekate jokhon galmara huiba una stare teng dhyan emo dia teng lakti mena miteng hol adigane olika menkan ona re sahet gonong do literary merit do bang tahen menkan miteng hol miteng ba baria olika menkan adi gononganang onol uni chal dareyak kana adi gononganang onole em dareyak kana onol teng adi marang enem ge mana do teng abo kotiuti huya tin juga Rupchand Hembrom lekan miteng katha bariya katha bon mena jemon nui do nokana miteng katha bari kana miteng citar ge miteng satam citar ge miteng hormo hatin citar ge kato kahri citar ge uni do men utur ka ona citar ge uni sab rakap kate aja onol jion ria mujhe dhari uni onol re bai tahe kan ar ona ria orjo do tohoi niti men ke uni miteng sahet ria ka standard kato kahni ria ka standard kato kahni ria ka merit teheny ona abo bon nyama ka joto kon raska ria katha do noa kan ar node miteng marang katha node miteng jegon mari men kia dari miteng uni do miteng uter onol tahelen taya solong notong jemon Sarada Prasad Kisku a onde khon sab rakap katge teheny nun marang miteng aj katha baro hi miteng hui daria ka da noa do abo lagi to miteng ari marang deike ge kana
abo lagi tedo miteng adi marang prerona miteng adi marang inspiration rea miteng kata kana se agam ji abo rin agam pidhi rin jaha onolie ko juan ko jaha onolie ko ko hajuk taboa sahet jeget re unku no do miteng adi marang node kon miteng signet ko nyam dare node kon miteng inspiration ko nyam dare uni miteng potop nyel kate ona parhau kate teh aj miteng peya dhrik miteng kato kahani miteng sores kato kahani sirjon dare dai no do miteng adi gahir sete uyhar ria miteng okto kana nit aburin agam onolie ko lagi tedo tobe nui aja onolie orsong tinho citare nyurup kana ona ma tayom kata kana tobe nit dhari abon ineng gon badaya uni miteng adi gonongana miteng kato kahani ria miteng bohor sente huyuk tinenggan unia boisistio mena tinenggan significance mena এরকম উনি তিলেঙ্গান উনি কাহিনী को nyel lekhan যেমন কুড়ি হপন চেতান রে jahan teng dukhali jion ria jiteur jasti kaite aja onol re nyelok noa sawta re ma kora ko gobol re mena sawta mena ora ria gharoj mena onkan thawre kuड़ी hopon je leka dukhali jion unku ko khandraw ya unku jion re miteng duk ria rahla marra kana mucet dhari no kana jiteur jasti kaite jasti nyelok ona sate naha ria miteng uka orsong modernization ria kata orsong santar jion re atu tola re menak ko santar chetan re ki sohor bazar nagar chetan re jaha santar ko menak ko jaha adibasi ko menak ko unku chetan re chen orsong nyuruk kana ona ria miteng bornon huyu narration huyu ona re miteng aja gahir kon gahir dhara judi bon nyela menkhan bisriya bon menkhan do nuya do ona re miteng aja miteng significance ona re mena miteng aja bisesotto ona re nyel nyamok ar eta kahani onolie kore ar miteng barang kata bon nyel darea unia যেমন সংগ্রাম কাহিনীর সংগ্রাম হো তাহেনা গাপালমারা হো তাহেনা ওনা সংগ্রাম ওকালেকা বহরতে উনি ওনে সদর রাখায় ওনা ওকালেকাতে ওনা বেজে টাকা আর ওকালেকান এড়েকে ওনারে ব্যবহার রাখায় আর ওনারে স্টাইল ওকালেকা উনি ওনে সদর রাখায় নোয়া কো ñel লেখান নুয়া মিটেং আর এটা কাহিনী অনলিয়ে করে খন্দ নুয়া মিটেং বিশেষত সিগনিফিকেন্স তো মিটেং এটা গে মিটেং ডিস্টিংশন তো এটা গে মিটেং ñel ñamo ননকা আড়ি মারাং খাটো কাহিনী অনলিয়ে fiction writer cetare teh nongkaran teh akra bon saprao ka noa khatir adi sarhau adi gan okto bae nya hataw ya ikate in ho teh nya noa akra adi gorongana akra kana noa in bujheu ya ar teh nya ko galoj ko dohoi ya ken teng gakuri onolie kana ko adi manotan mohadev hasta menaya miteng galochi ar adi manotan Polendranath Mardi menaya aro khato kahani onolie gayan onolie adi manotan Gaur Chandra Murmu ho menaya onka adi gonongana adi atilan hor mena pe tabo khatir in noa akhra re nongka select kate noa rod lagi daw khatir ingin adi gorobin bujheu ya to adi jasti okto bain hataw ya nineng mel kate ge tehnya noa galoch akhra nui Rupchand Hembroma janam maha manaw takre jaha akhra saprao kana onai udheu segun kia ar nito noa ror kate nya roling tukami ya sanam koge in ar mi dhau nya god ar johar ing badai hocho pe ya ma sanam koge god ar johar adi adi sarho Bharat Jakat Santare Onolie Gawtaren Jogo Parsed ar bang Dilli Sahityo Akademi ren convener Madan Mohan Soren gomke adi aya gononganan kathay men keda adigan Rupchand Hembrom kata badohi Rupchand Hembrom kata leilete Rupchand Hasda Rupchand Mandi ko kata adi moy sai e galmarat bana ar ona begor Rupchand Hembrom kahini rena gun kahini rena jaha jos ebong kahini jaha leka na sorom ona ko kata saw sawte Sarada Prasad Kisku wa kata ho mentora keda adi aima samhetiye ko kata aya bar kata kon bon badai nyam kette ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱛᱮᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱛᱮᱛᱨᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱛᱨᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ona ma tayom re ona marang Sat Dahar kolom Adibasi Barta
ᱨᱮᱞᱮᱸᱜᱮᱫ ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ galmarag ᱤᱧ ᱫᱮᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ galmarag ᱤᱧ ᱫᱮᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱳᱭᱮᱵᱤᱱᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣᱤᱡ ᱥᱮ ᱵᱟᱭᱥᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱴᱤᱥᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ কমিটি রেন ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱠ ᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱫᱚ ᱪᱟᱨᱠᱷᱟ ᱯᱩᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱵᱤᱦᱩᱨᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱩᱠ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱩᱠ ᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱩᱠ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱟᱜ ᱟᱨ ᱨᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱚᱨᱟᱯᱟᱨᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱢᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱥᱮ ᱨᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱮ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱫᱷᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱚᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱥᱚᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱛᱟᱹ ᱛᱚᱯᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱚᱢᱚᱱ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱧ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱦᱚᱸ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱧ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱤᱯᱤᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱚᱦᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ 1941 साल ᱨᱮᱭᱟᱜ 3 सेप्टेम्बर बांकुड़ा जिला रे इनपुर थाना रे मेना डुंगरीगोडा अतु रे जहां दो हरिन बिड्रा सुर उनिया होहो nyutum दो ताहे कना भुजे आज बाबा nyutum दो शीतल हेम्ब्रम और आज एवा nyutum दो कना भागी हेम्ब्रम मामा तको दो मांडी हर अकोय हो ओलो पढ़ा दो बाकिन बड़ाई कान तहन उनकिन दो तो लइका बुगिया आकोआ सेदाय ओड़ा दो ताहे कना खतड़ा थाना रिया बोंगा बद आतु रे आदो 30 आर चेलेका रे हरिन बिड्रा जापा नोआ डुंगरी गोडा आतु तको हेजना ओने ठिकन सहित दो बांग बड़ाई काना जहाना मानते रूपचंद हेम्ब्रम आज बाबा शीतल हेम्ब्रम दो ओना तोल्हा ट्रेन युतुमान कराम गुरुई ताहे कना आज ए हो आडी मौज मौज कहानी कोय बड़ाई कान ताहेना उनी ठेन कोन आजम कते रूपचंद हेम्ब्रम दो पढ़ा बिदल खन गे आया खाता रे ओना कोय ऑल दोहे ताहे नोंका कति तीस करे चोंग आया मने रे कहानी ओलो रे साना पटकोय लेन ताहेना ओना दो आज हो बाय बुझतियो कदा आतो रे स्कूल बांगते उनी दो बनदेवली प्राथमिक विद्यालय रे को दुड़प लेदेया ओना तायम बांसीडी प्राथमिक विद्यालय रे 4 क्लास हाबि ए पढ़ाव लेदा ओना कते भेदुआ सोल हाई स्कूल रे ओना दो आको ओड़ा खन 8 से 9 किलोमीटर संगीना उन दो गाड़ी बांग ताहे कना ताड़ाम तेगे उनो सागी हिजु सनो होय कान ताहेना 9 किलोमीटर नोआ स्कूल खनगे 1959 रे रूपचंद हेम्ब्रम दो स्कूल फाइनल वीडियो पास लेदा आदो बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज रे आईसी रे भर्ती लेना नोडे खनगे 1965 रे बीएससी वीडियो दो पास लेदा कॉलेज रे पढ़ा अक्तो गे रूपचंद हेम्ब्रम दो मेन दो 1964 साल रे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे एलडीसी से लोअर डिवीजन क्लार्क के कते कामी रे बहाल लेना तायम ते इनकम टैक्स ऑफिसर हुदे रे रकाब लेना और 2001 साल रे ओना चाकरी खन दो जिरे हटाव कदा मानता रूपचंद हेम्ब्रम 30 आर चेलेका रे साहेब चर्चा रे हेजना ओना दो मित ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲ रे नोंकाय लई कदा पाहिल दो एंदे
पंचमी सुता सुम टांडी एमान पता परब रे बेजाय भीड़ हुई कान ताहे मिधा उनका गे 1955-56 साल से इंदे बंखान पंचमी परब जेनेलिन सेना कना ñel deñ miten sereng puthi ko akhriñet kana puthi re nyutum do sorom sarang ola kata ko gurudas murmu sisuram hembrom ar guhiram hembrom rusika orte ho nongkana puthi je hoi dare amente inya badai bang tahe kana sari sari gi hara len tahena ona puthi re sanam sereng nongkain mukosto kida ari sereng bada kida ado ona ko sereng khon jaha udgoin nyam kida ona do leite ho bang sodoroa noa ghotona khon ge unia kahani ol reya etohop do jaha tina badai kan unia pahil utar chapa kahani to kana kohda te bahu ona do pase 1966 साल रे पश्चिम बांग्ला पत्रिका रे उछल लेन तहना ona rea nito do jan kopi bang nyamok kana ona kahani rea gabete do nongka sedai do aturen hor bile hotot ar bangkan kohda kholaw kate ko rohoro choy tahe ona re taka paisa ko sanchawa tak do mite khorda hor okoy do nundin bahu bako emai kan tahe uni do kohda re paisa doho kate a doho doho tei perej kida ar ona hobor kate atu atu duar duar bahu panjai odokena kuli kuli te ho idia kohda te bahu pe emo aho kohda te bahu pe emo aho menkan okoy ho bangko telaya ado miten ora e seterena ona ora re do aima kuli menak kat kwa kan kuli ren engat tepat do uni khorda ten ge kuli gidre emokin rebenena menkan khorda ten do okoy rebena joto kuli gidre ge ko bang kida eken hopon mai ge chet ho bang tela leda he ho bang ar bang ho bang onate hopon mai ge khorda sa ko bapla kade bapla tayom ora ren joto hor ge kohra do ko tul badaida uthun paisa mena a adi hamal kana din din te chike chong uni khorda doy bes uterena kan ajanar te ko do hiske janamat kwa joto hor ge uni ten jamai ko dikir kita mitha ponmai do skar ge nehir te chanlen re uni do ko sin eset kedeya bang ko ruh cho deya ponmai ya jiwi lo ehopena hopon mai jamai skar ge nehir te heklen re uni ko sin eset kedeya bang ko ruh cho deya hopon mai ya jiwi adolo ehopena mondo mondo da daka he bagi kita nongka kate mid din uni do boy na atu hor uni do sara sengger ko lade kedeya nongka nokte korda jamai do silpin thir jik kate bharate odongena menkan ora seter kate ar sanama nyel kate kahiste bichote mone jiwi khidi bidi ente deur senana sara sengel ten jahan re erat tet ko rapage kan atu hor uni atoke re ko kurumutu leda menkan joto ko dhaka saha kate sara sengel re don khadeleina lo toro jenai erat tet sala yani kan nya pam rude nakin hanapuri re onoliye wa noa kahani do landawate ehop len reho ra tala tege muchut kana ona tayong 1972 साल रे कथा रूपचंद हेम्ब्रम उन दो पुरुलिया जिला रे इनकम टैक्स ऑफिस रे कमी कना ताक दो ओना ऑक्टो जिला रे सुसुर गांवता nyutum te miten porpona miten गांवता बेरे लेन तहना ओना गांवता पाटा kon susur dar nyutum te miten pe चांदो किए साहेत सकम उछनो कना ससापड़ाई दे ताहे कना ओनोडियो सारदा प्रसाद किस्कू ओना पत्रिका रे अक्टोबर 1972 लेखा रे हुडिंग बाहु nyutum te रूपचंद हेम्ब्रमा मिटन लांदा कहानी छापा सदरना नोआ गे कना उनिया पाहिल उतर नी छोरा हुडिंग कहानी दो ओना तायम अदो मिट लेतार आया लासेर कलम दो कामसाव इदी कना
तेतरे एभेन कुहू सिली हर आड़ांग जुमिद दाड़े राली चिठी सकाम नवा इपिल एमान आयमा पत्रिका रे रूपचंद हेम्ब्रम कहानी को उछन कना एकेन कहानी सुमुंग बा ओनोल ओनोढ़े गायन मेस्कोज एमान साहे रेया नानाहुर हिस उनी दो चर्चा हकदा मेनखान उनिया ओना को ऑल पुथी लेकाते दो बांग छापा सदर कना नित हाबिते जहां को पुथी उछन कान ताया ओना को दो हुयो कना उर्गुम 1981 पुरलिया 1991 ओनोरम 1999 कहानी बिंड 2012 गिद्रे बावली शीतल हेम्ब्रमा जीवन चरित और सांताली भाषा शिक्षा नोआ ओनिया दो कहानी पुथी और गिद्रे बावली तो बुजुक कान गया गिद्रे को लगे पुथी और शीतल हेम्ब्रम तो आज बाबा काराम गुरु उनिया जीवन और मुचारे जहां ते सांताली भाषा शिक्षा ओना दो मिटन रनोड पुथी कान ताया तो ओना उर्गुम पुथी रे दो गेल गोटेन कहानी मेना कदा ओना को तो हुयो कना चिकरन जावाई सत्यनारायण माझी चामी लेटका सुमी काला जावाई हुडिंग बाहू बारनी तिकिन माकुमय और कुड़ई पुरलिया रे दो मेना कदा गेलबार गोटेन कहानी जेलका आंगेन रेज होड़ा दरखास्तो भोंदोड़ा चिठी तालामय बेजुरी रूमी मया संसार एथेम गुड़गु हो धीर कान गया एटकेटोड़े सिकरिया हालीबर्गन और एपेम उनका के ओनोरम पुथी रे दो आरे गोटेन हुडी कहानी मेना कदा ओना को दो हुयो कना बिरदाली पे गाते लेडोंग जादू जीवे धीरी तुले जोखा मूल स्रोत बाथान डहार टाकाते टाका हिजुआ और ओनोरम ओना कते आयमा दिन मानवता रूपचंद हेम्ब्रम पुथी को दो बांग उछन कान तहना गेलबार शर्मा तायनम ओना को पुंजी अकान ऑल को मिट मिटते छापा सदरे गोटा केदा और नोंका कते कहानी बिंडे ᱧᱩᱛᱩᱢ ते पाहिल हटिंग पुथी छापा सदर केदा कहानी तुनुमल जहां नोआ रे तो जोतोते 91 से 51 गोटेन कहानी मेना कदा ओना को मुद्रे बारगेल गोटेन नावा कहानी मेना और एटा को तो पाहिल उछलेन ओना को गे नोआ तुमुल रे अगु कदाय जहां को तो नोआ लहा पुथी लिखते बांग सदर कान ओनकाना दो हेना बारगेल ओना को कहानी दो हुयो कना धादोस अनड़ी धुलिया बुढ़ी ठे नेहर घेट सांदेश इक गे मेरी कुयबिंडी खजी आदमान नवा कहानी सुसी पांडु हड़ाम और वाइटुके हिरसाली पुरन से मानसिक उद्दुम अखड़ा रिया सांदेश काराम रुसिका तेसार पीढ़ी हायरे ओनोलिया गुनगार और खबर मेनखान आयमा लेकिन एटकेटोड़े होते ते कहानी बिंडरिया दोसार हटिंग दो बाय छापर सदर दाड़े खदा इनते हड़मो बाड़ी इदीना और ओना को साबसुर लेका गाते हो आइसुर बाको ताहे कना ओनोल और गायन को हो ऑल दोहर गे ताहेन थे ओनोल को दो आयमा नो को साहेब सकाम रे उछन कना जहां को दो पुथी होई दाड़ेया गायन पुथी मा ऑल दोहर गे मेना ओना बेगोर मेस्कोज रूपचंद हेम्ब्रम जहां को ऑल कदा ओना हो मिटेन मारांग पुथी होई दाड़ेया साहेब चार रूपचंद हेम्ब्रम दो आया ᱧᱩᱛᱩᱢ बेगोर हो हेंदे आरसी और पुरुधुल बहाना ᱧᱩᱛᱩᱢ बेहर ले थायना साहेब विचारते कहानी ओनोलिया लेकाते रूपचंद हेम्ब्रम ठाव दो अडी उसूल रे कना दिसोम समाज और ऑक्टे रे दलिल लेकाते उनिया नोआ को कहानी रे गनंग दो दाराकान दिन रे तो जिज हुआ जीवरा नाना हुनर सुख दुख रा लांदा और एटकेटोड़े रे चित्र जेलका नोआ को कहानी रे झलका रकाब कना उनका गे विषयन रे ऑर्सोंग हो अडी मौज ते फुटेल कना
उनिया कहानी रे लांदा रसा जेलेका बोरकेत कना संताली सौहेरे ओनेरे जोड़ दो ओनोडिया सारदा प्रसाद किसकू बेगोर एटा क्वा ऑल रे दो उन बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ पार्तुल लेकाते उनिया मिद बार लांदा कहानी लैते बन तुले जोखा दाड़ेया कहानी रे nyutum दो चामी चामी दो मिटेन सेतावा nyutum kana मेनखान गोटाक बा कहानी बांग पढ़ाव पुरो लेखान ओना दो बांग बुजुआ मने हुआ चामी दो मिटेन अडी छाट चेहरा कुड़ी उपन कनाई कहानी रे एतहब दो कना भीमपुर छाता बेर दो नासेना ए लाडे गोट कना छाता डाडी बेढ़ाइते पता एनेज को सर्दी कदा बार पे ठेन दो दासाई को एनेज कना ओको दो जुरी पारी केने कोते को रोलांदाइदा ओको दो लाडू को हतावदा ओको दो पान को जोमेदा आरो ओको दो एकेना गे जुगी दोकान को गादेल कना आजका के गोलमाल अजमेना हर दो छितिर बितिर हानते नाते को दड़जों कना मिट गाड़ी थाइनम बडायना बहु जमाई और ऊपर रेया कथा नोडे तो जाव सेरमा गे बहु बखान जमाई और दो हुयुग गया मिट गाड़ी ताइनम छाता टारी रे छई करताल रेगड़ा टमाक रेया साडे आर हो एहबेना ओना टाइम रे घटना दो नोंका मिटेन बुढ़ी माछा आयो अडी उसिरा नोते गे हिजुक कना मेदहा रे ताई बोतरान रे आहला सूर्यो एन खाने इंगे चेदे मितेñ लागिदो खान लेकाय ñelena ए जामाय नोते होñar बेबेन ñel tan aledeya इंगे कुली किदिन चोंग चेद चोंग उनी बुढ़ी दोय बुझ केदा बांगमा इñe उरुमिñ kana मेनते कुली केदेñ बाबे आरहे कुली किदिña बाबेन उरुमे लिña जामाय हाने इंदे ñel kate डुंगरी मोचोंग रे बोन ñapam len do ओंडे दो आबेना हातम ओड़ा से ओंडे दो आबेना हातम ओड़ा से आलिन दो हातम ताबेन रेन बाहnyar ते रेन मारang कोड़ा रेन हानार ते रेन nyata तेरा कनाली लोपंग घुटू रेन से दाबेन से इंदो हुदिस ñok kate बुझ ñam किदेñ मेस्कोच मछे रोड रुड़ किदा हेगो नितो दो लिति से ñam किदा कहानी दो नोडे गे मुचेद एना उनका दो बांग उनी आयो बुटी सावते ओनोली दो ओड़ा हबी सेनो हुयन ताया चामी साव ñepelo lagi मोने दो अटु पटु कना सिंगड़ ñok kate चामी दो हेजना उनी से खन झमर झमर साडे अजम kan ताया ओना तायम रेरा कथा दो नोंका आयो बुढ़ी दो चामी उदु आदिन खान इन दो कुकमुए लेकाñ अटकार केदा ओकोय बाडाय एनते चामी दो सेतावा nyutum kana मेनते ओना बिदल नोआ कहानी नोंका पासनाव लेना जे लाटू कान काटी कान चामी ᱧᱩᱢᱟᱠᱟᱫ से हर मुलिक मुलिक को लांदाय थायना कहानी रा भाव कथा गवान आरा सोनोदर होरारे उनिया नोंका मेहनत कारी मेना कदा जहां दो आर एटा को खन एकाले जुदा कादिया जहां ते तो उनी दो अडी लगन मित सोरेस अनुली लेकाते पापड़ाव का मोने रे ठावी आमेट लेदा ñam लेदाय कथा बाडही या मन उनिया मित मारांग गुण दो ताहे कना जोतो लेकान होड़ साए मेसा दाड़िया कान ताहेना मनता रुपचांद हेमब्रम आज तहोय मेन कदा इᱧ दोसे मेन आर गुणे मेन इदो नापाय होड़ सला जेल के मेसा दाड़िया उनका के बुल होड़ सा हुई मेसा दाड़िया आर उनको ठेन कोन जहां कथाम ñam दाड़िया ओना दो उकार हो बाम ñama मेनखान आज ओला कहानी लईते दो उकार हो तीसो आज ते दो बाय लई बड़ा कना जहां को बाइसी रे कहानी लई का रहो ओदो आंजम ñama सेदा कहानी को गे ढेर लिया आज ओला कहानी दो बांगा जेलका मिटेन घटना 1978 साल रे एतरे साहे सकाम रे दलाते जामतुड़ी रे मिट साहेत बासी हुई लेना ओनोलिए रुपचांद हेमब्रम दो ओंडे मारंगकड़ा लेकाते सेटर ताहेन ओंडे आंजम होड़ा नेहर लेकाते इजे समय के उनिया या कहानी रे कथा ले लेदा
ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ, ᱯᱮᱜᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱪᱚ ᱡᱩᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱛᱨᱮ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱥᱟᱜᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱞᱤᱞᱤ ᱵᱤᱪᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱚᱲ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱱᱮᱢᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱡᱽᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱱᱮᱢᱟᱪᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱭᱡᱩᱜᱽ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱜᱩᱱᱟᱹᱜᱟᱨ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱥᱟহেᱵ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱪᱮᱫ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭᱟᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱩᱠᱩᱨᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱭ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱯᱮ ᱯᱷᱳᱱᱟᱭ ᱯᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱤ ᱦᱚᱲ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱫᱳষ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱨᱟᱭᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱩᱦᱩᱢᱮᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱞᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱡᱚᱜ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱤᱭᱩᱴᱤ ᱯᱟᱨᱞᱟᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱨᱚᱲ ᱡᱩᱴᱤᱡ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱟᱨᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱷᱮᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮᱫ ᱨᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱟᱛᱮ ᱜᱮᱛᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱮ ᱯᱷᱩᱴᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱩᱢᱤ ᱜᱟᱹᱭ ᱜᱩᱯᱤ ᱜᱩᱯᱤᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱭ ᱥᱩᱢᱤ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱡ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱡᱩᱛ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱟᱭ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱤᱢ ᱨᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱟᱲᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱷᱩᱲᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱲᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱚᱭ ᱰᱟᱹᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱰᱟᱢ ᱰᱟᱦᱮᱭᱮᱱᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱷᱟᱝᱪᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱰᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱤᱫᱤᱭᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱰᱤᱭᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭᱮᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱛᱟᱠ ᱫᱚ ᱥᱩᱢᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱨᱮ ᱥᱩᱢᱤ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱞᱟᱰᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱚᱭ ᱰᱟᱹᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱦᱮᱡ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱚ ᱛᱤᱥ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱵᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱮ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱜᱟᱱ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱞᱟᱲᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱛᱮ ᱚᱡᱷᱟ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱢᱤ ᱜᱮᱭ ᱰᱟᱹᱱ ᱮᱱᱟ ᱨᱟᱹᱜᱤᱛᱮ ᱞᱟᱰᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱧᱤᱨ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱟᱞᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱥᱩᱢᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱤᱫᱤᱡ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱰᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱜᱩᱨᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱰᱟᱹᱱ ᱥᱟᱥᱟᱵ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱮ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱚᱭ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱩᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱰᱟᱹᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱡᱷᱟᱸᱡᱨᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ
ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟ, ᱮᱛᱷᱮᱢ, ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ, ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ, ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ, ᱟᱫᱢᱟᱱ, ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱯᱟᱸᱰᱩ ᱦᱟᱲᱟम ᱟᱨ Y2K ᱜᱩᱲᱜᱩ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱟᱶᱛᱟᱞᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱥᱟᱢ ᱵᱷᱮᱲ ᱮᱱᱮᱢ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱥᱤᱨᱳᱯᱟᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱫᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱜᱩᱨᱤᱡᱚᱱ ᱥᱚᱝᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱱᱟ 1989, डायोसिस दुर्गापुर होते रेवरेंड पीओ बोर्डिंग मेमोरियल एवार्ड, ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन चिठी सकाम साहेद सकाम सार सागुन आखिरी गांवता दुर्गापुर आरहों एमान आयमा गांवता खन आतां कदाय मन आर सिरुपा नुई मानोतान कथा बाडोही 2018 साल रेया 4 मार्च संताली कथा बाडोही जुलू इपिल साहेद रेन नोआ धुड़ी धरती दे बागियदा साहेद रेया नागाम रे उनिया नितुम दो जायजुग सोना अक्षर ते ऑल तहेना नोआ लासाड़े ते नासेना लई तोरा गानोआ 1972 साल खन उनी साला इया दो अडी गाहिर सिगई तहे कना अडी दुलड़ सिगई तहे कान तालिया उनी तो दादावाई कान तहेन उनी लईते निये घड़ी ढेर कथा मेरे दाड़े दो बानुआ अनोढ़िया कथा ते खाली निये गे मेमेन सेनिंग कना ओड़े ताड़ाम इदिया हो गातीन पांजा गे तहेना गाडा दाग दो आंजे दो हो गातीन गाडा गे तहेना बेगारो दो होयुग गे हो गातीन दुलड़ गे तहेना जुदुग दो होयुग गे हो गातीन सानाम को गुणमानाव जोहार ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱲᱮ ᱚᱨᱯᱟᱛ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱢᱮ ᱪᱟᱢᱤ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱤ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ